Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue le chapitre arithmétique dans N. La quatrième partie, les nombres premiers. Les nombres premiers en arabe, ça veut dire al-a'dad al-awwaliya. Donc, la définition d'un nombre premier. Alors, un entier naturel, P, supérieur ou égal à 2, est dit premier si ses seuls diviseurs sont. Donc, pour savoir est-ce que un nombre premier ou pas, si les diviseurs de ce nombre sont 1 et lui-même. يعني خص يكون عنده القواسم بالنسبة للقواسم ديال داك لو نومبر باش يكون ان نومبر بروميير يكون عنده لو 1 لو 1 اي لوي ميم يعني ما يقبلش مازال شي عدد اخر اللي يقسمو ما يقبلوش غير واحد ولوي ميم يعني دو ديفيزور. دونك اون اكسبريم هاد لي ديفيزور بهاد الطريقة هادي دونك دي يعني لي ديفيزور du nombre P اللي غادي يكون premier sont كما قلنا 1 et lui-même c'est-à-dire P. نعطيو quelques exemples. Alors le nombre 2 عطاتو معايا هنايا درنا P le P supérieur ou égal à 2 ça veut dire que le 1 ما كنعتبروش un nombre premier pour le 1 يعني كنبداو من 2 ونتمو غاديين. Donc pour le 2 par exemple, alors 2 est un nombre premier. Car ses diviseurs le diviseur de 2, on trouve le 1 et le 2 lui-même. Donc 2 c'est un nombre premier. Le 9 par exemple. Que peut-on dire le 9? Est-ce que le 9 est un nombre premier? Alors le 9 est un nombre non premier ou bien n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Car ses diviseurs alors les diviseurs de 9, on trouve le 1 et le 3 et le 9 lui-même. Alors ici on a 3 diviseurs. Pour qu'il soit un nombre premier, il faut qu'on a justement 2 diviseurs, le 1 et lui-même. Maintenant, on a 3 diviseurs, donc le 9 n'est pas un nombre premier. Alors, on cite quelques nombres premiers. Donc, quelques nombres premiers. يعني نبداو من لو 2 ونعطيو شي عدد مرة بزاف ميمكنش تحصرهم مي نعطيو غير بعدا كيلكو نومبر برومي نعرفوهم بعدا ديك الساعة تعرفوا نتوما لا ميثود كيفاش نتوما تعرفوهم. Donc on commence par le 2. Ensuite qui est le 3. Le 3 après qui est le 5. Le 7. Le 8 là. Le 9 là. Les nombres pairs ما محسوبينش des premiers parce que les nombres pairs عندهم un diviseur اللي هو le 2 بعدا ياك et le 1 et lui-même يعني au moins عندهم 3 ديال لي ديفيزور بالنسبه لي nombres pairs عندهم au moins 3 diviseurs خصو يكونوا غير جوج. Donc les nombres pairs
ما محسوبينش نهائيا دي نومبر بروميي، غيكونوا لينا غير لي نومبر امبير، ولي نومبر امبير بيناتهم كاينين لي بروميي. دونك 7 ابري 7 غيكون لو 11 باسكو لو 9 كيما قلنا لا، لو 10 لا، دونك كاين لو 11. ابري لو 11 كاين لو 13. ابري لو 13 كاين لو 17. ابري لو 17 il y a le 19. كاع دوك الاعداد اللي ما كنتلاقاهمش في جوال الضرب، الا كنتو حافظين جوال الضرب من جوج تال او موان كاع تال 9، هادوك الاعداد ما غاديش تلقاهم في جوال الضرب نهائيا. بحال دابا هادو ما تلقاهمش في جوال الضرب، ابار جوج في واحد، ثلاثة في واحد، خمسة في واحد، سبعة في واحد، هذيك ايه، ولكن الاخرين لا. هاد لي نومبر هادو ما تلقاهمش في جوال الضرب نهائيا. دونك ابخي لو 19 كاين لو 23. لو 21 بالنسبة لو 21 سي ان نومبر بروميي باسكو لو 21 راه عنده بزاف تاع لي ديفيزور، كاين لو 1 كاين لو 3 كاين لو 7 اي لو 21 لوي ميم، دونك عنده 4. Après le 20, le 23, qui est le 29. Ensuite, qui est le 31, le 37, 41, 43, 47. نعطيكم واحد لاستيوس عاوتاني، وهي داخله في واحد لابارتي نيت كاينه في الدرس متعلقه بلي كريتير دو ديفيزيبيليتي. بالنسبه لي نومبر qui sont divisibles par 3. Les nombres qui sont divisibles par 3 غادي يكونوا اصلا هما quelque part غادي يكونوا دي نومبر امبير، ولكن باش تعرفهم الا جمعتي لي شيفر ديال لو نومبر وعطاك ان مولتيبل دو 3، في هاد الحاله غادي يكون واحد لو نومبر اللي هو ديفيزيبل بار 3. بحالاش مثلا بحال 42، مثلا خدينا 42 مثلا 42 سي ان الا جمعتي جوج زائد 4 تعطيك 6، الوغ سا سي ان مولتيبل 3. كاين لو 39، هنا راه كاينه واحد لو 39، ولكن هي سي ان نومبر اللي هو نون بروميي. الوغ لو 39 باغ اكزومبل الا جمعتي 3 زائد 9 تعطيك 12. 12 سي ان مولتيبل دو 3، يعني لو 39 راه عنده بلوس كو دو ديفيزور، يعني عنده لو 3 وعنده لو 13 حتى هو، دونك لو 39 ني با ان نون بروميي. دونك هادي غير واحد لا جوج سايات نكونو كنعرفوها ملي كنبغيو نشوفو اسكو هاد لو نومبر اي ديفيزي بار 3 ولا لا. كاين لو 53، 59 etc. Alors on passe à un théorème. Le théorème هذا très important dans les exercices. حنا غنشوفو علاش كنستعملو هاد لو théorème هادي. Alors soit n un entier naturel, tel que n est supérieur ou égal à 2. Alors n est premier. Contexte, quand n sera premier, alors si s'il n'admet aucun diviseur. Sinon, je m'excuse. Aucun. Aucun diviseur premier. P inférieur à la racine carrée de n. La théorie m'a dit très importante. بالاخص فاش كيعطيك واحد لو نومبر تيكون شويه كبير، ماشي بحال دابا هادو تيكونوا انفيريور ا 100. الا كانوا انفيريور ا 100 راه ممكن تعرفهم، ولكن يعطاك شي واحد العدد اللي هو كبير
واصل ل 200 300 400 ما يمكنش تما غادي تتابعهم. اوكي دونك هاد التيوريم كتساعدنا باش نعرفوا اسكو سو نومبر اي بروميير او نون. الوغ كيفاش؟ الوغ ملي كناخدو باغ اكزومبل هاد لو ان هاد لو ان représente un nombre, on vérifie est-ce que ce nombre est premier ou non. Alors premièrement on calcule par calculatrice bien sûr la racine carrée de n. كناخدو واحد لا فالور ابروشي تكون واحد لا فالور اللي هي اونتيير. لا فالور ابروشي à la racine carrée de n. حنا غنشوفو دي زيكزامبل هنايا tel que غنشوفو toutes les nombres premiers inférieurs à هاد لا فالور اللي تلاقيتينا، لا فالور اللي هي ابروشي à la racine carrée de n. الوغ خاص يكون هاد لو ان هذا بور كي سوا بروميير خاص يكون ما يقبلش لينا كاع لي برومي اللي كاينين انفيريور هاد لو نومبر ما يكونوش لي ديفيزور ديال هاد لو ان هذا. بون باش نفهمو اكثر ما يلق لينا غير واحد ليكزومبل، غناخدو دو زيكزومبل. ليكزومبل الاول غنشوفو فيه واحد لو نومبر واش غادي يكون بير ولا ماشي امبير، والطريقه باش غنتعاملو مع جميع الحالات. اي عدد طلب منك قال لك اسكو سو نومبر بير او بيان امبير، انت غدير هاد الطريقه هادي. دونك غناخدو ليكزومبل ديال لو نومبر 331. Alors on pose la question 331 est-il premier? Donc premièrement اول حاجه غنحسبو on va calculer par calculatrice bien sûr la racine carrée de 331. ناخدو غير la valeur approchée la partie entière ديال de la racine carrée de 331. donc par calculatrice غنتلاقاو 18 فيرغول، ناخدو غير 18 بارك علينا 18 باسكو هنايا في هاد الاريتميتيك كنشتغلو اونيكمون سور لي زونتيي صافي. donc اش غنديرو دابا؟ on va citer toutes les nombres premiers inférieurs ou égal à 18. bon 18 ما غيكونش premier donc غيكون inférieur à 18. donc les nombres premiers inférieurs ou égaux à 17. Parce que 18 c'est pas un nombre premier, donc le nombre là il après le 18 c'est le 17. 17 c'est un nombre premier. Donc quels sont ces nombres premiers? غنبداو à partir de 2. هادشي اللي ذكرنا هنا هما اللي غادي نحطو هاد لا ليست ديال لي نومبر بروميي هما اللي غنكتب هادو بالضبط من 2 حتى ل 17. Donc on a le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13 et le 17. اشنو غنديرو après? غتفيريفي est-ce que هاد le 31 est divisible par un de ces nombres. Il est indivisible par واحد من هادو, ça veut dire que 331 n'est pas premier. Ou il est le nombre non divisible par aucun de ces nombres premiers, alors fait que 331 est un nombre premier. Donc, le 2 non divisible parce que c'est pair. Le 3, il y a les chiffres 3 plus 3 c'est 6, 6 plus 1 c'est 7. Donc le 3 c'est non. Le 5 bien sûr c'est non parce qu'il est indivisible par 5 racines les unités 0 ou bien 5. Alors pour 7, on va vérifier par calculatrice. ما غيعطيكش واحد l'entier donc non divisible par 7 et aussi par le 11 non divisible par 11 et aussi non divisible par 13 et aussi non divisible par 17. Donc aucun de ces nombres est diviseur de 331. Donc on va le dire, aucun
de ces nombres premiers est diviseur. « 331 » alors 331 est un nombre premier. On prend un autre exemple. On trouve le nombre 319. Donc 319 est-il premier? Alors premièrement, on calcule la racine carrée de 319. La valeur approchée à racine carrée de 319, c'est 17. Donc on va citer tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 17. Donc on va donner la liste des nombres premiers. Sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Donc là, lorsqu'il aura dit la vérification par calculatrice pour chaque nombre premier, le 2, même pour le 3, il y a 1 plus 9, 6, 10, 10 plus 3, c'est 13, ما خدامش. Le 5 aussi ما خدامش. Le 7 غتجربو par calculatrice ما غيعطيكش واحد l'entier. Et par 11 حتى هو، mais إلا جربتيه ب 13 ب 13 غادي تلقى غادي يكون divisible par 13. اوكي، انا ديجا حسبتها. دونك كنعاود نكالكولي هادي. دونك 319 divisé par 13 ماشي par 13 نورمالمون، ماشي سوري par 11. Par 11, le 319 est divisible par 11. Ok, est divisible par 11. Machine 13. Donc on va le dire là. Donc 319 est divisible par 11. Alors شنو تعني هنا؟ تعني ان لي ديفيزور ديال 319 غادي يكون عندنا لو 1 وغيكون عندنا لو 11 اي لوي ميم. بوتيتر عاوتاني يقدروا يكونوا دي نوم اخرين، يقدروا يكونوا، مي بعدا او موان بعدا عندنا بلوس كو دو ديفيزور، بويسكو كاين لو 11 يعني صافي. دونك لو 319 n'est pas un nombre premier. 319 n'est pas un nombre premier. N'est pas. La cinquième partie, c'est la décomposition
en facteur premier. Donc on va voir un exemple, on va savoir comment on décompose un nombre en facteur premier. Donc هنا نرجعوا la division. كنا كنديروا la division في مثل الابتدائي وفي الكوليج، la division euclidienne. Donc اش غنديروا le nombre 2520. Donc الطريقه كيفاش غنتعاملوا مع الطريقه هذه بحال شكل تاع la division. Alors نعتبروا هذا هو لو ديفيدون، وهنا لو ديفيزور. داكشي غنتلقى هنايا غيكون هو لو كوسيون. من بعد كيرجع هذا لو ديفيدوند، ابخي عاوتاني كنشوف لو كوسيون عاوتاني لو ديفيزور شحال، وانتم غادي تنسالي. دونك كيفاش غادي نبدا؟ ما نساوش كما قلنا هنايا اون فاكتور بروميير، يعني خاص يكون عندنا هنايا لي نومبر بروميير، يعني 2 3 5 7 11 13 etc. Donc premièrement on commence par le 2 parce que هذا est un nombre اللي هو pair. غنبدا بلو 2 bien sûr. Donc le 2. Alors si je divise 2520 par 2, on trouve 1260. عاوتاني هذا c'est un nombre pair, je le divise par 2. Alors 1260 divisé par 2 تعطينا 60. هادشي كلشي غديرو بار كالكوليتريس. لا ما تعذب راسك، هاد الكالكوليتريس هذاك بدا تقسم، بدا بجوج عطاك هنا، عطاك بيغ عاود تقسمو على جوج، عطاك بيغ عاود تقسمو على جوج، ما غتسالي مع جوج حتى تلقى واحد النومبر اللي هو ان بيغ. الوغ ديك الساعات غدوز ل 3، عاوتاني ملي غتسالي مع 3 شوف لو 5 حتى هو. Donc pour 630, est un diviseur est divisible par 2. Donc je le divise par 2. Qu'est-ce que je trouve? Alors je trouve 315. Alors قبل ما غادي نمشي ل5 غنجرب 3. هي الأولى. Alors علاش تكون 3 un diviseur de 315؟ إلا جمعنا هاد لي شيفر هادو، les chiffres de 315, donc 5 plus 1 عطينا 6, 6 plus 3 c'est 9. Donc le 9 c'est un multiple 3, donc 315 est divisible par 3. Donc je divise par 3. Alors je trouve 105. Le 105 est aussi divisible par 3, parce que le 1 plus 0 plus 5 ça donne 6. Et 6 est un multiple de 3. Donc je divise par 3. Et je trouve 35. Alors ici, même que je viens divisé par 3, parce que le 35 n'est pas un multiple de 3, alors je passe au nombre 5, le nombre premier 5. Alors divisible par 5, donc Richet lié le 7. Pour le 7, c'est un nombre premier et divisible par lui-même. On va faire le 1. Et une fois qu'on a le 1, quand on a le 1, ça veut dire que mettre la décomposition. دابا كملناها. دابا كيفاش غادي نعبروا على هاد لو نومبر هذا؟ دونك 2520 est égal. شحال من جوج عندنا؟ عندنا 3 تاع لي 2. alors 2 fois 2 fois 2 c'est-à-dire 2 à la puissance 3 multiplié par combien de 3? On a 2 3, alors multiplié par 3 à la puissance 2. On a un 5, donc fois 5, et un 7. Donc voilà une décomposition, ou bien la décomposition du nombre de 1520 en facteurs premiers. Voici les facteurs premiers. Maintenant 2, 3, 5 et 7. Qui est la puissance parce qu'ils se répètent. Qui est 3 fois, les 3 2 fois. Pour les 5 et 7, une seule fois. Donc il y a la décomposition d'un nombre. الطريقه راهي هذه ديما كتبدا من لو 2 الا كان بيغ راه كتبدا من لو 2 وكتم غادي كتسالي مع لو 2 كدوز 3 الا ما كانش 3 الا ما كانش انديفيزيبل باغ 3 كدوز ل 5 او عاوتاني كدوز هذا لو 5 لو 7 etc. Et voici pour cette vidéo. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله.